Strike agad! Dali agad na, sir! Master try natin dito. Naging ka dito ba? Wala. Sana dito. Makadali tayo kasi doon kanina sa unahan. Wala na. Sa bagong spot na tinry ko. Talagang positive meron. Kaso wala. Pinagbigyan doon. Sana dito meron. Oy! Strike agad! Dali agad na, sir! Ker, batak yung punto, Ker! Batak yung punto, Ker! Dali agad mga master! Ay! Ay, dito pa, dito pa! Sige! Ah. Ha? Nakuha na? Yung pundo, patak na? Anan mo, Ker? Ang layo mo na sa Ker. Tama na, relax lang. Dali agad, sana makuha natin ito. Ha? Hindi, dyan na sa'yo. Tutok agad mga master. Grabe. First class. Malaki rin to. Malaki. Ito palit akhir. Hah? Hah? Good size din. Hah? Kalakihan din. Lah, yay. Yay. Oh, lunok. Ako to. Ito, ako to. Oh. Lah. Lunok, oh, lunok. Lunok. Tamang size lang mga master. Dahil pinagbigyan dito. Thank you, Lord. Lunok. Sabi ka lunok ko. Ano na pa siguro siya ganda dito? First class. Ano to? Saan to nagtama? Ha? Mantik pa nabugto yung leader line. Nabato na siguro to. Or nabuntot niya. Mga master, mga 9 kilo or 10. Thank you, Lord.